मंगल भवन अमंगल हारी मो ना विजय भूषण नायक करसभा सहित 1989 मसीहा पाखर मु जड़ित जो प्रथम शिला पूजा आरंभ है ता पूर्वर टी आम जा दीर्घ 500 वर्ष धरी जो चलता बद से बदर समाधान रास्ता से 1989 मसीहा पाखर आरंभ है जो मुलायम सिंह यादव तो चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश से शिला पूजन प्रथम आरंभ है जो कार्यक्रम आरंभर मंग धरते से आडवाणी जी वाजपेयी जी कल्याण सिंह ये अनेक नेता थे से आमको जो प्रथम कर सेवा डाकरा आसला से आम भद्रक स्वतःप्रभुत्व भाव कि जाइलु तथापि 10-15 जन जाइलु आज तो आम पाखे बोधे देहांत हो गला केते जनकर आउ जा आम केते जन हाथ गणति 2-4 जन बंचीचु सेतबेलर अनुभूति सेतबेल तो कल्याण सिंह मुलायम सिंह डिक्लेयर करदेले जे माने उत्तर प्रदेश रे परिंदा पर नहीं मार सकता ये गोटे जिद्दी धरिकी से रहिले जे उत्तर प्रदेश रो कौन जगार कहीं सारा भारत वर्ष रु कहीं उत्तर प्रदेश रो राम मंदिर पाखे पहुँची पारे ना से व्यवस्था भी से कले जाओ प्रथम थर जो आम गलु कारसेवक हिसाब रे से आमको यही भद्रक ही आमको रुकावट आरंभ हो जाता आमको छाड़ू नथिले बहुत रुचि छपी आम ट्रेन जाइलु सारा भारत वर्ष समस्ते आसुले सहित आम भी जाइलु आम जो 4-5 जन सांग होगी बाहरी से आम एकाठी कहीं रही पार्लुनि किए कुआड़े गले सब एका गलु से समस्ते कार सेवक हिसाब से आम सब रही तो आम जो पहुँचलु आम तो रास्ता सारा सबुआड़े माने अटका जाए ट्रेन ओह्लै दि जाए टाणी घुसारी ओह्लै दि जाए जमी आम शुणीलु जे पराधीन थिला जो देश से जमी आमको सब ब्रिटिश आमको जमी शासन करुला से भाई आमको शासन माने शासित होता ट्रेन ओह्लै देवे खाया ना कि ना 2 दिन 3 दिन पर्यटन से प्लाटफर्म पड़ी रही आमको 7 दिन लगे ये पहुँचे ये पहुँचला आमको आउ मंदिर पाक जावाई देलेनी आम प्राय 4-5 किलोमीटर दूर रे रहिलु आम आगे था तमिलनाडु ता पूर्व था बोधे आंध्र एमती सब था मैक्सिमम स्त्री लोक मैंने आसते आंध्र फांध्र आड़ू आम ओडिशा रु बहुत कम लोक थे तेणु आमको भी जावाई मना करते आप जीवन प्रति विपद अच्छी आप जातु ना तथापि आम जो एत बाटे जाइए आम जीवनी केमती आम जो फास्ट जाकि से माने मेन रोड रे आम पहुँची जाइचु से तमिलनाडु स्त्री लोक मैंने पूरा रास्ता उपर शुईगले पुलिस को छाड़े नहीं पूरा समस्ते रास्ता उपर शुई था 1000 संख्यार स्त्री लोक मैंने मुँह मारिक तले शुई था आमको देखिक भी आमको जी डर लगुता से भी आमको जे हाँ निश्चय जीवा फायरिंग आरंभ होगा फायरिंग मंदिर पाखर आरंभ है मंदिर पाखर आरंभ है कौन से उत्तर प्रदेश लोक बिहार आमर दिल्ली से साइड लोक मैंने से पछआड़ू से मंदिर भितर को पशि आसिले जोर जबरदस्ती पुलिस सहित धस्ताधस्ती कर पशिले जो पशिले फायरिंग ऑर्डर होगा 1000 संख्यार फायरिंग होता है बहुत लोग भी मरु था आम देखीचु बहुत दूर देखीचु बहुत लोग भी मरु था हम तो 6-7 दिन रहीगलु
ଆଉ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିଲୁନି, ନା ଆସିପାରୁଛୁ ନା ଯାଇପାରୁଛୁ। ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେଇଠିକାର ବାସିନ୍ଦା, ଆମେ ମୁସଲମାନ ଘରେ ବି ଆମେ ରାତି ଦୁଇ ରାତି କଟେଇଛୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ଆମକୁ ସେଠି ସହାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ବି ସେମାନେ ସେ ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥାନ୍ତି। ଆମକୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକି ଆମକୁ ଭଲରେ ଆମକୁ 2-3 ଦିନ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ 7 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତରଫରୁ ସରଜୁ ନଈରେ ସବୁ ଭାସୁଥିଲା ଶବ। ତା ବେକରେ ସବୁ ଠେକିରେ ସବୁ ବାଲି ପୁରେଇକି ତାଙ୍କ ବେକରେ ମାନେ ଲୋକ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ ନା, ସବୁଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ, ସାରା ଦେଶ ସାରା ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଖବର ଯିବ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶବ ସବୁ ବାହାର କରାହେଲା। ତା 2 ଦିନ ପରେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆମେ ତ ଯାଇପାରିଲୁନି, ଦେଖିପାରିଲୁନି, ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଜ୍ୟୋତି ରଥ ଆସିଲା। ଜ୍ୟୋତି ରଥରେ ମଧ୍ୟ ବି ସବୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଜ୍ୟୋତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ। ଯେତେ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ସିଏ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଗଲୁ ବୟାଲବରେ ନା ସେକେଣ୍ଡଟା ବୟାଲବରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ, ଆମେ ସବୁ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଏଠି ମନମୋହନ ସାମଲ, ରାୟ ରାମନଗର, ଆମର ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ, ଏମାନେ ସବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆମକୁ ରାୟବରେଲିରେ ଅଟକେଇ ଦେଲେ, ରାୟବରେଲିରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଯିବାକୁ ଆଉ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବ ଆସିଗଲେଣି, ନା କ'ଣ ତା ନା କଲ୍ୟାଣ ସିଂ ଆସିଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣୀରେ ସବୁ ବାଲି ପୁରେଇକି ତାଙ୍କ ବେକରେ ମାନେ ଲୋକ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ ନା, ସବୁଆଡ଼େ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯିବେ, ସାରା ଦେଶ ସାରା ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଖବର ଯିବ। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶବ ସବୁ ବାହାର କରାହେଲା। ତା 2 ଦିନ ପରେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆମେ ତ ଯାଇପାରିଲୁନି, ଦେଖିପାରିଲୁନି, ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଜ୍ୟୋତି ରଥ ଆସିଲା। ଜ୍ୟୋତି ରଥରେ ମଧ୍ୟ ବି ସବୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ଜ୍ୟୋତି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ। ଯେତେ ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ସିଏ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଗଲୁ ବୟାଲବରେ ନା ସେକେଣ୍ଡଟା ବୟାଲବରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ, ଆମେ ସବୁ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଏଠି ମନମୋହନ ସାମଲ, ରାୟ ରାମନଗର, ଆମର ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁ, ଏମାନେ ସବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆମକୁ ରାୟବରେଲିରେ ଅଟକେଇ ଦେଲେ, ରାୟବରେଲିରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଯିବାକୁ ଆଉ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ମୁଲାୟମ ସିଂ ଯାଦବ ଆସିଗଲେଣି, ନା କ'ଣ ତା ନା କଲ୍ୟାଣ ସିଂ ଆସିଗଲେଣି। କିନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ ସିଂ କ'ଣ କରିବେ, ସିଏ ବି ତ ପୁଣି ଗୋଟେ କିଛି ଇଏ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୃତାହତ କେହି ହେଇନାହାନ୍ତି, ଏତେ ପରିମାଣରେ ମରିନାହାନ୍ତି। ହଁ, ସେ ଯେଉଁ କୋଠାରୀ ଯେଉଁ 2 ଭାଇ ନୁହେଁ କି, ଆମେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଥାଉ ଯେ ସେ 2 ଭାଇ ଉଠି ଯାଇଥିଲେ। ସେ 2 ଭାଇ ପୁରା ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇକି ଗମ୍ବୁଜକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ମାନେ ଶାବୁଳ ତ ନୁହେଁ, କ'ଣ ଗୋଟେ ଲୁହାରେ ସେ ପିଟିକି ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଗମ୍ବୁଜକୁ ଗଳେଇ ପକେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକ, ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକ, ମାନେ କୁଆଡ଼େ କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି କି ଦେଖିପାରିବନି, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା। ଧୂଳି ଧୂସର ହେଇକି ଉଠୁଥାଏ। ଆଉ ସେ ଉପରୁ ଫାୟାରିଂ ହେଲା ତାଙ୍କୁ, ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଫାୟାରିଂ ହେଲା ତାଙ୍କୁ, ସେମାନେ ସେଇଠି ଗଳି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ପରେ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଯେତେ ପବ୍ଲିକ୍ ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଟିୟର ଗ୍ୟାସ୍ ଛାଡ଼ିକି ସେମାନେ ସବୁ ଇଏ କରିଦିଆଗଲା। ସମସ୍ତେ ଏକମୁହା ହେଇକି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନକୁ ପଳେଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଯିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ। ଗାଡ଼ିରେ ଯିବ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବାଟ, ଯିବା ଚାଲିକି ବି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଆମେ ଲୁଚି ଛପି ବହୁତ ଦିନ, 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡ ଲାଗିଛି ଆମକୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି। ତାପରେ ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଆସିଲୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମେ ଗଲୁ, ସେଥର ଆମକୁ ସୁବିଧାରେ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା। ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରୁ ମାଟି ଆଉ ଇଟା ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିଥିଲୁ। ସବୁଆଡ଼େ ପୁଣି ଆମ ଏରିଆରେ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ସରଜୁ ନଈକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁ ନଈରେ କି ଶବ ଭାସୁଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତି ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରାୟ ହଜାର ହଜାର ଶବ ମାନେ ବେକରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଳସ, ତାକୁ ବାଲିରେ ଦେଇକି ତାକୁ ନଦୀକୁ ଫୋପାଡ଼ିଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ବାହାରିଲା ବେଳେ ତା ନଳ କଙ୍କାଳ କେବଳ ବାହାରିଲା। ଆମେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆଣିଥିଲୁ, ସେ ସବୁ ଆଉ ଇଏ ହେଇଗଲା। କେବଳ ଆମେ
सेकेंड टाइम गला बेले आमको रायबरेली रे अटके देले। और रायबरेली रे आम दी जन नित्या नायक जे आमर वकिल सी आम थिलु प्राय आ समस्ते एरेस्ट हो मनमोहन सामल वगैरह समस्ते एरेस्ट हो रायबरेली आउ छाड़िले नहीं यूपी पर्यंत यूपी तो रायबरेली यूपीटा किंतु अयोध्या पर्यंत छाड़िले नहीं से रिटर्न कले टाइम लिमिटेड दिया लिमिट टाइम भर पहुँचे कि से पलि आसिले कि आम दी जन रहीगलु से रायबरेली रहीगलु आम 2-3 दिन पर जाके रायबरेली फेरलु। रायबरेली भी से भाया बहुत माड माने पुलिस पिटू था मैंने अजस्र असंभव रकम पिटू था ये सब सत्वे जहाँ आज ये बंचीला अवस्था आम शुणु अयोध्या रामलाला भव्य मंदिर पुणी देखू सारा दुनिया देख ये हजार हजार वर्ष जो कलंक सी धोईज ये कथा आज भाविला बेलू आज माने निजुक आम ये अटकई पारूँ खुशी लहर मु अटकई पारूँ से समय माने जो थिला जो समय से समय कथा कहले बहुत सरीबनी किमिति आम जो गदापल्ली बासदेवपुर गदापल्ली भी जाइला गदापल्ली को हाणीदेव बोली दौड़े मुसलमान मैंने माने एटा हूँ मुंगेर रे बिहार मुंगेर रे ट्रेन अटक भांगीदे ट्रेन टाक पूरा पूरा ट्रेन टार कि रही मैंने टाणिकी आने भी गवर्नमेंट को लागला गोटे मास ये अवस्था कर मुंगेर रे आमको जो ये कले से गदापल्ली को हाणीदेव बोली प्राय 10 किलोमीटर खंड गुड़े से मुसलमान भर आखु गछ माने आखु जो बगीचा पड़ो से आखु बगीचा भितर 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 नहीं कि प्राय 6-7 किलोमीटर पर नहीं गोटे जगह गोटे मंदिर में चलते ये बहुत कथा अच्छी बहुत कथा आम भर बुढ़ा भाई जाइए नुआ बजार जो बुढ़ा भाई सी चलीगले एक्सपायर करगले भीम भाई जाइए आम सागर भीम भाई थरे जाइए थरे जाणी शुणा भितर ये जाइए सब जो आज भारत वर्ष भितर गोटे बहुत दिन गोटे आशा आकांक्षा सब सनातन धर्मी हिंदू नुहे सनातन धर्मी जो आशा आकांक्षा थिला जे दिने आम सतरे कौन ये रामलाला मंदिर आम देखू आज देखा मिलूँ आते बड़ कथा आज केवल भारत वर्ष नुहे सारा पृथ्वी रे कथा आज आलोच्यर विषय तेणु मु नुहे सारा पृथ्वीर लोक भी देखिए आश्चर्य होती प्रकृत में जहाँ को एत दिन पर्यंत लड़ाई करी लक्ष लक्ष लोक प्राण दे सारा पर आज से समाधान रास्ता को आसी समाधान होती बहुत बहुत समस्ते हाथ दे समस्ते हाथ मारी समस्त श्रेय जावा दरकार।